हाँ, ये लोग सोच रहे हैं एक किराया का ऑफिस में ताला देकर तृणमूल कांग्रेस को डैमेज करेंगे। बीजेपी लीडर के घर में, कोई होटल में कैसे बीजेपी का इंस्ट्रक्शन पे कैसे तृणमूल का डैमेज किया जाए, ये कंस्पिरेसी में कुछ लोग चला गया। ये भाजपा का बी टीम है, भाजपा का दलाल है। ये अपने वर्कर के पास सामने कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये लोग नहीं जा रहे हैं। ये सिर्फ बीजेपी को बातों में आकर ममता दीदी को सिंबल लेकर जीतने के बाद अभी बोल रहा है हम लोग ममता दीदी को निकल रहा है। बंगाल की जनता, तृणमूल वर्कर्स सब देख रहे हैं। প্রতীক তহবিলের পর এবার ভবন দখলের যুদ্ধ। শুক্রবার সন্ধ্যায় ইএম বাইপাসের ধারে তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ের দখল নিয়ে ঋতব্রত শিবির। বঙ্গ রাজনীতিতে এক বেনজির অধ্যায় তৈরি করে তৃণমূল ভবনের গেটে পড়ল মমতাহীন পোস্টার। সেটিতেই স্পষ্ট অক্ষরে জ্বলজ্বল করছে চেয়ারম্যান অরূপ রায়ের নাম। ঝুলল নতুন তালা। বিদ্রোহী শিবিরের অন্যতম মুখ আখরুজ্জামান আনসারি বলছেন, এই ভবন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের আবেগ, আমরা এখানেই বসবো। বাড়ির মালিক মন্টু সাহার সঙ্গে এই মর্মে চুক্তিও সই হয়েছে। শুধু তাই নয়, নতুন করে কার্যালয়ের দরজায় নতুন তালা লাগানো হয়েছে। গেটের চাবি এখন তাদের কাছেই থাকবে। সেই কথা জানিয়েও দেন এবং স্পষ্ট করে দেন আখরুজ্জামান। এদিন কার্যালয়ের বাইরে নতুন করে দলের পোস্টার ঝোলায় ঋতব্রত শিবির। সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিটুকুনি নেই। নেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও ছবি। কেবল চেয়ারপারসন হিসাবে নাম রয়েছে অরূপ রায়ের। এই ঘটনা প্রবাহের মধ্যেই তৃণমূলের বেলেঘাটার বিধায়ক তথা কালীঘাট শিবিরের বর্তমানে অন্যতম মুখ কুণাল ঘোষ সেখানে হাজির হন। তার সঙ্গে রয়েছেন ওই শিবিরের আইটি সেলের প্রধান উপাসনা চৌধুরীও। দরজায় তালা লাগানো বলে কার্যালয়ে ঢুকতে পারেননি কুণাল ও তার সঙ্গে থাকা লোকজনেরা। কুণাল ঋতব্রত শিবিরকে কটাক্ষ করে এই ঘটনাকে দুর্ভাগ্যজনক বলে জানিয়েছেন। বললেন, যারা এসেছিলেন তারা কি নির্দল প্রতীকে জিতেছিলেন? দায়িত্ব জ্ঞানহীন কোনো কাজ আমরা করব না। কর্মীরা কষ্ট পাচ্ছেন। अगर कोई पार्टी का एमएलए या लीडर है वो आ सकता है, लेकिन ताला मारने का क्या जरूरत है? लेकिन जो एक्सपेल्ड मेंबर्स है उसका कोई राइट नहीं है पार्टी ऑफिस में घुसने का। तो हम लोग पुलिस के रिक्वेस्ट किया था, मदन मित्र, वैश्वनाथ चटर्जी, मृत्युंजय पाल और पूरा हमारा जो तृणमूल कांग्रेस लीडर्स वर्कर्स जो है, हम लोग कोई इरेस्पॉन्सिबल बिहेव नहीं किया। जो ताला वो लोग दिया है वो हम लोग तोड़ सकता था, लेकिन एक भी इलीगल इरेस्पॉन्सिबल काम वो लोग किया है, हम लोग नहीं किया है। हम लोग पुलिस से रिक्वेस्ट किए थे, लेकिन पुलिस उनका फॉलो अप टीम जैसा बिहेव कर रहे थे। वो लोग ताला मार के चले गए और पुलिस वो ताला को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम लोग बोला वो साइड का गेस्ट से एंट्री लेने के, पुलिस, रैफ, सेंट्रल फोर्स वहां पर खड़ा हो गया। ये तृणमूल को डैमेज करने का एक बड़ा साजिश है। पुलिस, यहाँ का पुलिस स्टेशन का पुलिस के खिलाफ हमारा कोई कंप्लेन नहीं है, ये बहुत ऊपर से आ रहा है। तो हम लोग इसीलिए कुछ दिन पहले हम लोग हमारा जो रेंट का एग्रीमेंट है यहाँ पर सबमिट किए थे। हम लोग रिक्वेस्ट किया, ये पूरा रिकॉर्ड चेक करके पुलिस वो पूरा सिक्योरिटी ठीक ठाक करने के लिए जो जो करना है पुलिस को करना चाहिए। हम लोग पुलिस के साथ कम्युनिकेशन में रहेंगे, लेकिन हम लोग कोई इरेस्पॉन्सिबल इलीगल काम नहीं किया। देखिए, बड़ी दुख की बात है जब सारा बंगाल में
वरिष्ठ गरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस की वर्कर लोगों को ऊपर 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 निर्यातन चल रहा है, बीजेपी का गुंडाई चल रहा है। बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा तृणमूल कांग्रेस कर्मी अपना घर में जा नहीं सकते हैं। उसी टाइम तृणमूल कांग्रेस की एक तो ग्रुप को बचाने के लिए 15 मिनट के अंदर सेंट्रल फोर्स आ गया है। इसी से ये साबित हो जाता है ये लोग बीजेपी का गोद में बैठकर बीजेपी का बी टीम होके काम कर रहे हैं। ये सही नहीं है। और जो लोग ममता बनर्जी को साइन लेके चुनाव को पार किया है वो कभी कैसे कह सकते हैं कि ममता बनर्जी का हम लोग निकाल दिया है। ठीक है, लेकिन हम लोग कोई आइन के खिलाफ कुछ काम नहीं किया है। लेकिन ये बड़ी दुख की बात है, कम से कम अभी बंगाल में हमारा 1 लाख पार्टी ऑफिस बंद है, जहां हमारा पार्टी का आदमी लोग बैठने नहीं सकता है। तो उसका ऊपर जुलूमबाजी, गुंडाई, पुलिस हमलाबाजी चल रहा है। उसको बचाने के लिए बीजेपी का कोई नहीं गया। लेकिन इधर में 500 एमएलए आया है, उसको बचाने के लिए 15 मिनट के अंदर पूरा सेंट्रल पुलिस, रैप, पूरा मिलिट्री सब आके और बोला है आपका भवन आप घुस नहीं सकेंगे। हमने घुसा नहीं, जबरदस्ती नहीं किया, हम लोग आइन मुताबिक मतलब मामला किया है, लेकिन ये चल नहीं सकेंगे। इसका विरोध में जरूर आवाज उठेंगे और आवाज उठने के लिए तृणमूल का कर्मी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। এদিকে এরা হোটেল বিজেপি নেতার বাড়ি যাচ্ছেন। ঘটনাস্থলে প্রগতি ময়দান থানায় পুলিশও গিয়ে পৌঁছেছিল। কার্যত গোটা এলাকা ঘিরে রেখেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী, যাতে কোনো ঝামেলা বিবাদ না হয়। সেদিকে নজর রেখেই নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হয়েছে ইএম বাইপাস সংলগ্ন তৃণমূল ভবনে। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীক ও দলীয় কোষাগার কাদের জিম্মায় থাকবে এই নিয়ে কার্যত দুই তরফে দড়ি টানাটানি চলছে। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন ঋতব্রত সহ আরও 10 জনের সদস্যরা। প্রতিনিধি দল সেখানে গিয়েছিল এবং দিল্লি থেকে ফিরেই ইএম বাইপাসের ধারে তৃণমূলের আদি কার্যালয়ে পৌঁছে গেলেন ঋতব্রতরা। সেখানে বসতেও দেখা গেল তাদের। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন, আমরাই তৃণমূল, এটাই আমাদের কার্যালয়। আগামীকাল শনিবার থেকেই এই কার্যালয়ে কাজ শুরু করব আমরা, অর্থাৎ আজ থেকে ঋতব্রত শিবির তৃণমূল ভবনেই বসবে এবং ওটাই তাদের কার্যালয়। हम लोग ऑक्यूपाई किस चीज़ को ऑक्यूपाई करेंगे? उधर का जो मालिक है वो ऑलरेडी चिट्ठी दे चुका है कि जो लीज था वो ओवर हो चुका है, तब भी वो लोग जबरदस्ती तो वो लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि तृणमूल ऑफिस था, हम लोग वहाँ पे गए और जाके वहाँ पे हम लोग बैठे, मीटिंग किए और हम लोग निकल आए। हम लोग तो ऐसा नहीं कि किसी को कोई फोर्स किए, किसी को कुछ बोले, हम लोग कुछ देर रुक के हम लोग निकल आए। आपके जाने के बाद वो लोग बैठे वहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठ गए और वो थाने भी गए, एफआईआर भी करवाए आप लोग क्या मतलब क्या एफआईआर, क्या किस कारण से एफआईआर? खुद दखल करके बैठे हुए हैं। और हम लोग जो तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी है उसको हम लोग पकड़ के रखना चाहते हैं और हम ही लोग के ऊपर बोल रहे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये तो ये वाला बात हो जाता है ना कि 6 जुलाई तक तो रुक जाते, इलेक्शन कमीशन ने डेट दिया है, तब तक तो रुक जाते। किस मतलब किसके लिए रुक जाते, क्या चीज के लिए रुक जाते? हम लोग जहाँ पे ऑफिस है उस ऑफिस पे जाने में क्या रोक टोक है? तो सोचिए क्या कल्चर में तृणमूल कांग्रेस चलता था, हम लोग वो कल्चर नहीं चाह रहे। हम लोग चाह रहे डेमोक्रेटिक वे में सब कुछ हो, सबका मत लेके एक साथ होकर सब चले, जहाँ पे सबको अपना बात बोलने का अधिकार हो। हम लोग यही चाहते हैं। तो आप लोग खुद सोचिए, अगर जो लोग ये बातें बोल रहा है वो लोग तो तानाशाही तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग तृणमूल कांग्रेस से तो अलग नहीं हुए हैं, हम लोग तो दूसरा दल ज्वाइन नहीं किए हैं, तो हम लोग तो तृणमूल कांग्रेस ही है। শাসক দল হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার আগে থেকেই বাইপাসের ধারের বাড়ি ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের কার্যালয়। ওই অফিসেই
আনাগোনা ছিল দলের শীর্ষ নেতাদের, কখনো জয়প্রকাশ মজুমদার, কখনো অরূপ বিশ্বাস, কখনো শোভনদেব চ্যাটার্জি। নেতা কর্মীদের উপস্থিতিতে সর্বদা গমগম করত ওই বাড়ি। বাড়ির মালিক মন্টু সাহা এবং তার ছেলে অমিত শাহর অভিযোগ ছিল দিনের পর দিন বাড়ি আটকে রেখেছে তৃণমূল, এমনকি তাদের ফোনটাও কেউ ধরছে না। বাড়ি ফেরত না পেলে তারা আইনি পথে হাঁটবেন, সেই কথাও তারা ইতিমধ্যেই জানিয়েছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাট শিবির চাপে পড়ল, তেমনি মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। জানা যাচ্ছে এদিন বাইপাসের ধারের একটি হোটেলে প্রথমে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠক হয় বাড়ির মালিক মন্টু সাহার ছেলে অমিত সাহার সঙ্গে। সেই বৈঠকেরই পরে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, আখরুজ্জামান, সন্দীপন সাহা, ফিরাদ হাকিমরা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে দেখা যায়। বাইপাসের ধার দিয়ে তারা কোথায় হেঁটে চলেছেন সেই প্রসঙ্গে ঋতব্রত বললেন, পথই পথ মিলিয়ে দেয়। এরপরই দেখা যায় তৃণমূলের আদি কার্যালয়ের সামনে পৌঁছলেন তারা। শুধু তাই নয়, একে একে সেই কার্যালয়ের ভিতর ঢুকে বসলেন ঋতব্রত এবং ফিরাদরা। তাহলে কি ওই কার্যালয় দখল নিল ঋতব্রত শিবির? সেক্ষেত্রে তারা ফের জানিয়ে দেন, আমরাই আসল তৃণমূল। কোষাধ্যক্ষ আখরুজ্জামান আনসারি বলছেন, ওই ভবন তৃণমূল কংগ্রেসের আবেগ। ফিরাদ হাকিম জানান, নিজেদের কার্যালয়ে এসেছি, অন্য কাউকে কৈফিয়ত দেব কেন? কেন দেবেন ফিরাদ হাকিম কৈফিয়ত? এদিন পুলিশের সঙ্গে কুণাল ঘোষ কথা বলেন, এরপরই তিনি ফের ক্ষোভ উগরে দেন। কুণাল ঘোষ জানান, অন্য কোনো দরজা দিয়ে ঢুকতে দেওয়া হয়নি, পুলিশ সেসব দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই সময় পুলিশ দরজায় দাঁড়িয়েছিল, একমাত্র তালা লাগানো দরজা দিয়ে তালা খুলে ঢুকতে হবে, কখনোই তালা ভেঙে তারা ঢুকবেন না। গোটা বিষয়টি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ দলীয় নেতৃত্বকে জানানো হবে। ওই ভবন নিয়ে 2027 সাল পর্যন্ত মালিকের সঙ্গে তৃণমূলের চুক্তি রয়েছে, সে কথা কুণাল ঘোষ জানিয়েছেন। তাহলে চুক্তি যদি থাকে 2027 সাল পর্যন্ত, ঋতব্রত কিভাবে বলল যে ভবন তাদের? কারণ দলীয় প্রতীকে রাজ না হয় দাবি করছে, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ছাড়া কি আদৌ জিততে পারতেন ঋতব্রত? তার কি সেই ক্ষমতা রয়েছে জেতার, বিধায়ক হওয়ার? যদি হুমায়ুন কবিরের ক্ষমতা থাকে, তাহলে হুমায়ুন কবিরের থেকে ঋতব্রতর শিক্ষা নেওয়া উচিত। নিজের রাজনৈতিক দল করে ভোটে লড়ে জিতে বিধায়ক হয়েছে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা ব্যানার্জির থালায় ভাত খেয়ে আজকে সেই থালাটাই দখল করে নিতে চাইছে। এই হলো ঋতব্রতর আসল চরিত্র। রাজনৈতিক মহলে ঋতব্রতর এই চরিত্র এবার প্রকাশ্যে চলে আসলো। ফলে তিনি এখন চাইছেন ভবনের দখল, দলের প্রতীকের দখল, বিধানসভার দখল, সব দখল এবার তিনি নেবেন। তিনি হবেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতা। সেই ঘুমে এখন তিনি মগ্ন রয়েছেন। এবার দেখার সময় কোন দিকে নিয়ে যায়। তবে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করুন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, আপনার মতামত জানান। আগামী সময় আর কোন কোন বিষয়ে ভিডিও দেখতে চান অবশ্যই জানাবেন। নমস্কার।